Za ovaj predivan lagani recept sa tikvicama najprije je potrebno oprati, a zatim izrendati 2 tikvice. Izrendane tikvice prebacite u jedan tanjir i dodajte 2 kaščice soli. A zatim fino izmiješati pa ostaviti nekih 10 minuta da tikvice puste vodu. Nakon 10 minuta procijediti kroz ruke ili kroz gazu. Drago mi je što možemo da se družimo ovako, pa mi pišite u komentarima odakle gledate moj video. U zdjelu sa tikvicama dodajte jedan sitno isjeckani paradajz. Zatim 2 jajeta, 1 kaščicu soli i 2 kaščice peršuna, a onda sve to sjedinite. U jednu zdjelu sam stavila 6 kašika brašna, pa u tu zdjelu dodajem 1 kaščicu praška za pecivo i promiješamo. Zatim brašno postepeno dodavati uz miješanje. A vi svakako ne zaboravite besplatno da se prijavite na moj kanal kako ne bi propustili nove recepte. Pripremite jedan kalup ili pleh i sipajte malo ulja, a onda razmažite kistom. A onda pripremljenu smjesu izliti u kalup. Zatim rasporedite ravnomjerno. Najprije pecite na 180 stepeni oko 30 minuta. Kada izvadite iz pećnice, pospite sa malo sira. To može biti bilo koji sir, edamer, mozzarella, u suštini onaj koji volite. Preko dodati kriške jednog paradajza. A onda pospite sa ostatkom sira. Preko dodajte još kockice feta sira. Sve to vratite u pećnicu i zapecite na 180 stepeni oko 10, maksimalno 15 minuta. Nadam se da ćete recept probati, obavezno mi javite utiske u komentarima. Vama hvala na gledanju i veliki pozdrav!